Hello guys, ayan si Mother, kahit ano-ano lang mga ginagawa, basta meron lang siyang magawa. O melon. Ayan, nakalyon na hiya. Kay pag mamunga na nga ni iton, damo na namatamutan nun. Damo na namatamon utan nun guys. Ayan ni Mother. Asya din iya garden. May saging. Mga pinya, bayabas, pero di pa hira namumunga guys. Ayan guys, si Mother. Haro-haloag ini. Haro-haloag itiya garden. Ayan. Nakalyon na iton melon. May dapay ni dinhi mga karubasa. Sari-sari in hiya. Okay guys, salamat itiyo panunod dito akong mga videos. God bless all. Paki-subscribe lang po sa aking YouTube channel. Salamat na marami. Ay, bagahalin natin. Waray pa ako. Maturok na. Yan, ililipat na niya yan. Waray ako. Yeah. Datahan ng